بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، نام محمد بہت ہی پیارا اور فضیلت و شان والا نام ہے۔ کلمہ طیبہ میں یہ نام آیا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی یعنی مٹانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا۔ میں حاشر ہوں کہ سب لوگ روز قیامت میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے۔ میں عاقب یعنی پیچھے آنے والا ہوں کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ محمد کا معنی ہے جس ذات کی بے حد تعریف کی گئی ہو۔ مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارتے تو انہیں مجبوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پڑتا۔ اس نام مبارک کا کمال دیکھیں کہ کائنات میں جس ہستی کی خدا تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ تعریف بیان کی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تحسین ہے جو 1500 برس سے مسلسل پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ ہر دور میں ہر طرح کے انسانوں نے ہر طرح آپ کی تعریف کی، نثر ہو یا نظم، زبان ہو یا قلم، ہر زبانے کے خوشبخت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائش میں مصروف رہے۔ آج بھی مشرق سے مغرب تک ہر روز اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا جس میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ترانہ نہ گونج رہا ہو۔ ناظرین، اسی سے ملتا جلتا سوال ایک عیسائی نے ایک مرتبہ شیخ احمد دیدات سے کیا تھا جو مشہور و معروف مبلغ دین ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد رہ چکے ہیں۔ اس عیسائی شخص نے یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اصل میں محمد نہیں تھا بلکہ ان کا نام ابو القاسم تھا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کا نام محمد کس عمر میں پڑا؟ Now I have learned that the name of Mohammed was not actually Mohammed, but his name was Abu Qasim. Could you please tell me what age was Mohammed? In which age was Mohammed when he became the title Mohammed? Because it is a very vital question. Which age? ناظرین، اس سوال کے جواب میں شیخ احمد دیدات نے سوال کرنے والے کو بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے اور انہوں نے قریش کے سرداروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ ان سرداروں نے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا محمد۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت عمدہ نام ہے، بہت نیا ہے، ہم نے ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کی پوری دنیا میں تعریف کی جائے کیونکہ محمد نام کا مطلب ہے وہ جس کی بہت تعریف کی جائے۔ تو پیدائش کے بعد پہلا نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ محمد تھا۔ یہ ابو القاسم نام بعد میں آیا۔ عربوں میں ایک نظام ہے کہ آپ کی جو اولاد ہو اس کے نام پر لقب جیسا نام دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کا نام قاسم ہے تو آپ کو ابو القاسم کہا جائے گا، اگر آپ کے بیٹے کا نام ابراہیم ہے تو آپ کو ابو الابراہیم کہا جائے گا، لیکن آپ کا نام اپنا بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے وقت دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے ابو بکر یعنی بکر کا باپ۔ And they asked him, what have you named him? And he said, Muhammad. This is a very novel name, it's something new. We never had such a name before. He says, I want my grandchild to be praised throughout the world because Muhammad literally means the praised one. So from birth, the first name that was given to him was Muhammad. Now this expression Abul Qasim comes later in history. The Arabs have a system. You see that if you are the father of a child called Qasim, so you are Abul Qasim, the father of Qasim. You are Abul Ibrahim, the father of Abraham. ناظرین، شیخ صاحب اسی لیکچر کے دوران مختلف لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو اگلا سوال پھر ایک عیسائی شخص نے کیا اور اس نے بائبل کی کتاب میتھیوس کا حوالہ دیا کہ اس میں لکھا ہے کہ اس وقت سے یسوع نے اپنے شاگردوں کو سمجھانا شروع کیا کہ اسے یروشلم جانا چاہیے اور بزرگوں، سردار کہنوں اور شریعت کے معلمین کے ہاتھوں بہت سی تکلیفیں اٹھانا ہوں گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا اور 30 دن زندگی کی طرف اٹھایا جائے گا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ جیسس نے یہ کیوں کہا کہ وہ 3 دن کے لیے مرے رہیں گے اور پھر اٹھائے جائیں گے؟ This is from a translation of the Bible called the NIV. It's Matthew chapter 16 verse 21 and it says, From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders, chief priests and teachers of the law,
and that he must be killed, and on the third day be raised to life. And so I think when you read all of it, he is saying that the 3 days I'm going to die. I've got some other references up here as well as to that, but they're all fairly similar where they talk about Jesus dying. I just want to know what you say that, because there are many verses in the Bible, I don't know how much time I want to take up here, but where Jesus says, I did die. शेख अहमद दीदात ने सवाल के जवाब में उस शख्स को बताया कि जब जीसस हजरत यूनुस की निशानी के बारे में बात कर रहे थे, यहूदी उनसे मोजज़ा मांग रहे थे, जिस पर जीसस ने कहा था कि मेरा मोजज़ा यूनुस की तरह होगा। और हजरत यूनुस का मोजज़ा ये था कि 3 मरतबा उनके मरने से मुतालिक लोगों को यकीन हो चुका था, मगर वो जिंदा रहे। अगर मेरे पास बंदूक हो और मैं अपना आप खो बैठूं और आपकी तरफ 6 फायर कर दूं, आपका दिल टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तो ये मोजज़ा नहीं। लेकिन अगर मैं आपके दिल पर 6 फायर मारूं और आप हंसते रहे, तो ये मोजज़ा होगा। तो जीसस कह रहे थे कि मेरा मोजज़ा यूनुस की तरह होगा, जो इनके साथ हुआ वैसा ही मेरे साथ होगा। हजरत यूनुस से मुतालिक लोगों को 3 मरतबा यकीन हो गया कि वो वफात पा चुके हैं, मगर वो जिंदा रहे। ऐसे ही जीसस से मुतालिक भी सिर्फ मौत का गुमान है, वो दर हकीकत मरे नहीं। ईसाई मानते हैं कि हजरत यूनुस जिंदा रहे, मगर जब जीसस की अपनी पेशगोई थी कि उन्हीं की तरह उनके साथ भी मामला होगा, तो ईसाई नहीं मानते। आप एक तरह से अपनी ही बात को झुटलाते हैं। जब जीसस ने कह दिया कि वो भी जिंदा रहेंगे, तो ईसाई यकीन क्यों नहीं करते? वो क्यों कहते हैं कि जीसस सलीब पर मर गए थे? ये तो एक तरह से ऐसा इम्तिहान था जिसमें जीसस फेल हो गए। और अगर मैं यहूदी होता तो मैं भी जीसस को नहीं मानता, क्योंकि बाइबल के मुताबिक जीसस ने जो पेशगोई अपने मुतालिक की कि वो जिंदा रहेंगे, वो पूरी न होती, क्योंकि ईसाई खुद कहते हैं कि जीसस वफात पा गए थे। तो फिर क्या बाइबल में झूठ लिखा है? अगर मैं यहूदी होता तो ऐसा ही समझता, मगर एक मुसलमान के तौर पर मैं जीसस को नबी मानता हूँ। Jesus and Jonah, is it hakaza just like that or la hakaza? He said, no, it's la hakaza. So come on, you prove now that this statement is a revelation from God. The Holy Ghost inspired Matthew to write it down. Then it is proving that Jesus is if I was a Jew, I'll never accept Jesus. As a Muslim, I believe in Jesus as the Messiah, one of the mightiest messengers, as a Muslim. But as a Jew, I said, look, this man was put to the test and he failed again and again. He's failing. According to the test that he himself lays on himself, he is a failure. He is an imposter. And as an imposter, we killed him. I would have said that if I was a Jew. But as a Muslim, I say I believe that he was a true messenger of God, and you have misunderstood everything. You have misunderstood. नाज़रीन, यहाँ एक और शख्स ने अहमद दीदात से सवाल किया कि आप बाइबल में पीटर की कही बात मानते हैं जिसमें उसने कहा कि जीसस ने खुदा के हुक्म से मोजज़ात दिखाए, मगर इस किताब में आगे लिखी पीटर की बात नहीं मानते, जिसमें पीटर ने कहा कि जीसस के सिवा कोई किसी को नहीं बचा सकेगा। Mr. Deedat, if you quote Acts 2:22, where Peter says that Jesus did by God's power the miracles, which is right, then why would you not accept what Peter says later in the book of Acts, particularly 4 verse 12, about under no other name is anyone saved except by Jesus? नाज़रीन, ये सवाल बहुत ही पेचीदा था, जिसमें सवाल करने वाला एक मुबल्लिग को उसी के अल्फाज के जाल में फंसाना चाहता था, मगर सामने खड़ी शख्सियत वो थी जिसने एक दुनिया इस्लाम पर एतराज़ात दूर किए थे और ईसाई मिशनरियों को उनके ही घर में उनके झूठ दिखाए थे और लाजवाब किया था। और सबसे बढ़कर ये कि इस शख्स ने ऐसा मुबल्लिग बनाया था जिसने इनके काम को जिंदा रखा, और वो कोई और नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जिन्होंने शेख अहमद दीदात के उठाए झंडे को सर बुलंद रखा और इस्लाम की ऐसी खिदमत की कि आज हम सब उनके नाम से वाकिफ हैं। नाज़रीन, शेख अहमद दीदात ने उस शख्स से कहा कि हर कौम पर एक नबी भेजा गया। यहूदियों पर हजरत मूसा, ईसाई पर हजरत ईसा भेजे गए। जब जीसस आए तो हजरत मूसा नहीं थे, जीसस थे, और जीसस के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो खुदा को पा लेते। हर दौर में खुदा तक पहुँचने का रास्ता पैगम्बर होते हैं। हजरत दाऊद के वक्त वो खुदा तक पहुँचने का रास्ता थे, हजरत मूसा के वक्त वो थे, जीसस के वक्त वो थे, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अब तक कयामत वही अल्लाह ताला तक पहुंचने का रास्ता है। जो अल्फाज आप मुझे बता रहे हैं, ये पीटर ने यहूदियों से कहा था कि जीसस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं कि तुम बच जाओ, क्योंकि हजरत मूसा इंतकाल कर चुके थे। अब नई शरीयत थी और नया नबी, तो यहूदियों को भी हजरत ईसा की पैरवी करना थी, इसलिए पीटर भी यही कह रहा था। Because Jesus came for the Jews, and in his time, Jesus' time, there was no other way. It was identical to in the time of Moses. In the time of Moses, we say Moses was the way to God. The children of Israel, they thought it through the golden calf.
God didn't like it. He said, look, this is what I want. You have to go through Moses. Whatever Moses tells you about God, you have to accept. In the time of David, David was the way to God. In the time of Solomon, Solomon was the way to God. In the time of Jesus, Jesus was the way to God. In the time of Muhammad, he is the way to God, and for mankind, for eternity. So in every dispensation, the man of God is the firstborn of God, he is the representative of God, and as such you must listen to him. That's what it means. So I accept that the people, the Jews, they had no other way, because there was no Muhammad there. नाज़रीन, लेक्चर का वक्त खत्म हो रहा था तो शेख साहब ने एक आखिरी सवाल लिया और इस शख्स ने पूछा कि नए अहद नामे के मुताबिक अगर जीसस खुदा नहीं थे तो आप मुझे बताएं, खुदा कैसे इंसानों को बचाएगा? Mr. Dinat, could you please explain how God could save the world as the New Testament claims if Jesus was not God coming in the flesh? नाज़रीन, शेख अहमद दीदात ने कहा कि मैं पहले आपको बिस्मिल्लाह की तारीफ बताता हूँ। बिस्मिल्लाह का मतलब है शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, और अल्लाह ताला के 99 नाम भी हैं। वो सिर्फ अल्लाह ताला की लातादाद सिफात में से 99 हैं। खुदा 99 नहीं मगर वहीं दूसरी तरफ ईसाई कहते हैं कि बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से शुरू करता हूँ, यानी वो खुदा के साथ शरीक ठहराते हैं, जो सरासर गलत है। बिस्मिल्लाह पर यकीन रखें जिसमें लिखा है कि अल्लाह ताला निहायत रहम करने वाला और मेहरबान है, और निजात का रास्ता यही है, नेक अमाल करें और खुदा पर यकीन रखें, वो बख्श देगा। जीसस ने भी यही कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारी रास्तबाजी के सिवा कोई तुम्हें आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं कर सकता। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। There is only one way, and the way is believe in God and do good deeds. This is what Jesus says. He says, verily, verily I say unto you, most assuredly I am telling you, except your righteousness exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, ye shall by no means enter the kingdom of heaven. Unless you are better than the Jew, there is no heaven for you. That is the way of salvation.